Hey, good morning, good morning. May nanalo na naman sa ating parapol. Bats 141. Ito yung napanalo na ni Sir. Yan, Sir, oh. PCP hammer type. Nakakarga para pa. Okay. Yan, okay. Grouping test, 5 shots. Grouping test natin. May predator yung napanalo na ni Sir, pero ito yung kinuha niya. Ito. Ano ba doon? 3. Close up mo. Hindi makita, madaling araw pa. Bandang itaas. Konti. 5 na yata, no? Last shot, 5 shot. Yun, no? Close up mo. Kikita mo ba? Lapitan natin. Ganda pala yung tama yan. Okay. Yan ang tama, Sir. Okay, bago ipadala, kondisyon muna. Okay. Pinapalagyan ni Sir ng scope. Pinili niya ay Discovery scope. Yan, o. Forma na. Lagyan natin, tirahin mamaya yung ano, target. Palawit. Discovery scope. Sipot na lang babalag. Kaya naman. Another try na may scope. Sir, ito. Lagyan na lang scope. Discovery. Target. Target natin doon. Yun sa may palawit. Baba. Okay. Oh. Nice. Oh, second shot. Second shot. Ilang shot ba ito? Mga, kaya 5. 5 lang. Yan mo. Silipin. Couple again. Tangita nating pumuputok. Yun, o. Tatlo. Tatlo na, no? 3. Pang-apat. Walang sablay, ah. Pang-5. Okay. Yun, no? Bats 141 winner. Ito na, Sir. Okay. Thank you.